ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶେଷ ହେଲା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଚାପ ଖେଳିଲେ ଠାକୁର। ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର 21 ଦିନିଆ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀ ମଦନମୋହନ, ଭୂଦେବୀ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀକୁ ନିଆଯାଇ ଚାପଖେଳ କରାଯାଇଥିଲା। ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡଙ୍ଗାରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଯାଇ ପୋଖରୀରେ ଚାପଖେଳ ହୋଇଥିଲା। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ହରିବୋଲ ଓ ହୁଳହୁଳିରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ପରିସର ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପୁଣି ବିମାନରେ ପରିକ୍ରମା କରାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଆଇଆର୍ବି ବାଟାଲିୟନ ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସୁଚାରୁ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଦନମୋହନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେବିକେ ଦର୍ପଣ। प्रतिवर्ष परी एवर्ष मध्य चंदन यात्रा आरंभ है। आईटा हूँ आपणकर अक्षय तृतीय ठू आरंभ आज शेष यात्रा बाहर चंदन 21 दिन आली आमर भीतर चंदन 21 दिन हम जोटा कि मंदिर में आमर पिंडी अच्छी से हम भक्तर भी श्री समागम हम भक्त मान प्रतिवर्ष पर एवर्ष कर जो 21 दिन बाहर चंदन विशेष कर जिला प्रशासन पूरा सहायता आम मिलित भाव में यहाँ करूँ। यात्राटा हूँ चाप खेल हुए पुरी माने सम भाव हुए से 21 दिन काली आज हलदी सेमती हुए। ये जो बाहर चंदन भूदेवी श्रीदेवी मदनमोहन आसी ये चाप खेलती प्रत्येक वर्ष पर आलती पर आमर 7:30 समय आसिकी तार नीति हुए चाप हुए तापर जाके चाप खेलवा को बाहर ठार आरंभ है। चंदन पोखरी आसिक प्रभु आपणकर आसिक सबुदिन चाप खेल जाऊे। आज शेष दिवस आज आम शेष दिवस 7 थर लगा भौरी खेला खेला शेष है। बर्तमान भगवान मंदिर विजय करेंगे शेष दिवस आज भगवान द्वारा सब सुरुखुरी सब कार्य संपादन है। आमर रथ यात्रा पूर्व ये कार्यक्रम हुए बाहर चंदन 21 गरम तापर प्रभु असह्य हो जाती सी आसिक आम जमी मानव लीला भगवान जमी मनीष जमी मानव लीला कर भगवान भी मानव लीला गरम असमालन से परंपरा चली आसा जगन्नाथ संस्कृति उपरे